अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अइज़नी मिन शर्रि नफ्सी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिल क़ुरानिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरान व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरान व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरान व अदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरान। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बी ज़िदनी इल्मन अजमईन। क्लास में हम शुरू करने से पहले चंद एक दुआओं की दरख्वास्त है। एक तो हमारी जो रुकन है बुशरा परवीन, उनके वालिद माजिद नाजुक हालत में हैं, बहुत अलील हैं, तशवीशनाक है उनकी हालत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हों, हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह उन्हें सेहत कामिला आजिला अता फरमाए, उनकी हर तकलीफ़ को दूर फरमाए, हर मुश्किल से दूर कर दे, उन्हें अच्छी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह डॉक्टरों से बचाए, हस्पतालों से बचाए, बीमारियों से बचाए, तकलीफ़ से बचाए, मुसीबतों से बचाए। अल्लाह चाहा तो आने वाहिद में सेहत दे सकता है। अल्लाह सेहत देने वाला, हर काम आसान फरमाने वाला, मुजीब बात है, हल्लल मुश्किलात है, शाफी तबीब है। अल्लाह सेहत कामिला आजिला अता फरमाए, उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन। और दूसरी बात यह है कि मरहुमैन के लिए भी हम चंद एक दुआएं करनी हैं। कल बरोज़ जुम्मा मेरे एक कज़िन बहन, फूफीज़ाद बहन, उनके शौहर का इंतकाल हो गया। वो भी बहुत अलील थे, बहुत अरसे से अलील थे, बहुत तकलीफ़ों में गुजारा उन्हें, कई तवील मुद्दत उन्होंने गुजारी है अलालत की। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस का आला से आला तरीन मुक़ाम अता फरमाए। मोहम्मद हुसैन साहब, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस का आला से आला तरीन मुक़ाम अता फरमाए। उनकी जो तवील अलालत का वक्त गुजरा है, अल्लाह उसे उनके गुनाहों का कफ़ारा बना दे, उनको हर गुनाह से बरी कर दे, उनके सारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दे। अल्लाह उनकी खबर को कुशादा नूरानी रोशन कर दे, मुनव्वर कर दे, मुतहर कर दे। ये सारी दुआएं हम हमारे सारे मग़फ़ूर मरहुमैन के हक़ में भी कर रहे हैं। रब्बुल आलमीन, अल्लाह तुझसे दुआ है या अल्लाह सारे मरहुमैन की मग़फ़िरत फरमा दे। मोहम्मद हुसैन साहब, अल्लाह सारे मरहुमैन की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस का आला से आला तरीन मुक़ाम अता फरमाए, उनकी खबरों को खुशादा नूरानी रोशन मुनव्वर मुअत्तर कर दे, उन्हें अज़ाब खबर से बचाए, उन्हें खबर की सख्ती से बचाए, खबर की तंगी से बचाए, तारीकी से बचाए। अल्लाह उनकी खबरों को हद नज़र तक कुशादा कर दे, रोशन कर दे। अल्लाह उनकी खबरों में नूर भर दे, अल्लाह उनकी खबरों को जन्नत का बाग बना दे। अल्लाह उनके गुनाहों को, ये जो भी तकलीफ़ें गुजरी हैं, अलालत का जो तवील पीरियड गुजरा है, अल्लाह इसका इनके गुनाहों का कफ़ारा बन जाए। अल्लाह इनके गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दे। हुकूकुल्लाह के, हुकूकुल इबाद के जो भी गुनाह का इर्तिकाब हो गया, अल्लाह उसे बख्श दे, उसे तो नेकियों में तब्दील फरमा दे। अल्लाह तो चाहा तो क्या नहीं हो सकता। अल्लाह तो रहीम है, तो गफूर रहीम है, तो 70 माओं की मोहब्बत रखने वाला है। अल्लाह सारे मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह सबको नेक हिदायत दे। अल्लाह हम जो बाकी रह गए हैं, अल्लाह हमें भी नेक हिदायत दे, नेक तौफीक दे। मौत बहुत यकीनी चीज़ है अल्लाह, ज़िंदगी गैर यकीनी है, आज रहे कल नहीं रहे। अल्लाह सबको अल्लाह वक्त से पहले नेक हिदायत, नेक तौफीक देकर अल्लाह हमें जन्नत के अमल हमें अता फरमा दे। जन्नत के लिए काम करना, जन्नत वाले अमल हमें उसका एहतमाम करना हमारे वास्ते आसान फरमा दे। अल्लाह सारे मग़फ़ूरीन की मदद फरमाए। अल्लाह उनके दर्जात आसान फरमा दे, उनके मराहिल आसान फरमा दे। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस का आला से आला तरीन मुक़ाम अता फरमा दे। अल्लाह उन्होंने जिम्मेदारियां उठाई, बहुत तकलीफें सही। या अल्लाह सब तो हिसाब रखता है। अल्लाह सब अमाल का तेरे पास जज़ाए खैर है। या अल्लाह बहुत जज़ाए खैर अता फरमा। अल्लाह आला से आला, बुलंद से बुलंद तरीन मुक़ाम अता फरमा। मेरी बहन भी 3 लड़कियों को पाला है, 3 लड़कियों को पालने वाला मेरे साथ जन्नत में, मेरे पड़ोस में यूं रहता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरे माँ बाप, मेरी बहन और सारे मग़फ़ूरीन, सारे हमारे साथ जो
ہیں ان کے بھی جو بھی مرحومین مغفورین ہیں اللہ ان کو بھی جنت الفردوس کا اعلیٰ سے اعلیٰ ترین مقام عطا فرما، ان کی پیدا کر دے، نورانی کر دے، منور کر دے، مطہر کر دے، جو بھی دنیا سے گزر گئے ہیں، جو دنیا میں ہیں اللہ ان کی دراز حیات عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، ان کا سایہ ان کے سروں پر عطا فرما یا اللہ ان کے حق میں بھی ہمیں ہماری دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ، ہمیں جو عبادت دیا ہے اللہ اس کا بھی بھرپور ہمیں استفادہ عطا فرما یا اللہ، اس کا بھی ثواب عطا فرما، اسے تا حیات تا قیامت آباد رکھ یا خالق تیری رضامندی تیری خوشنودی کے واسطے اللہ اس کا بھی ثواب جو بھی ہمارے ساتھ ہے ان کو بھی ملے، جو نہیں ہے ان کو بھی ملے، ہم یہ جو بھی دعائیں کر رہے ہیں اللہ سب کی حاجتوں کو پورا فرما، سب کی مرادوں کو پورا فرما، سب کی بیماریوں کو دور فرما، سب کی تکلیفوں کو دور فرما یا اللہ، ہر کوئی کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہے اللہ، سب کی مصیبتوں کو تو ہی دور کر سکتا ہے، تو قاضی الحاجات ہے، مجیب الدعوات ہے، حل المشکلات ہے یا ارحم الراحمین، تو ہی ہماری مدد فرمانے والا ہے اللہ، تو ہمیں نیک ہدایت دے، نیک توفیق دے، صراط مستقیم کے اوپر چلا دے، تیری رضامندی تیری خوشنودی والے کام کرنے والے بنا دے یا اللہ، تیرے غضب ڈھانے والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ، تو ہماری مدد فرما یا اللہ تو ہمیں قرآن سے جوڑ دے، نماز کا پابند بنا دے، ساری دنیا کے مسلمانوں کو کفر سے بچا، شرک سے بچا، بدعت سے بچا، اور ہمیں جو یہ کام کرنا ہے ہمارے اوپر جو یہ ذمہ داری ہے اللہ اسے بخوبی نبھانا، بخوبی سر انجام دینا ہمارا مقدر فرما دے، ہمارے واسطے یہ کام آسان فرما دے، لا تسألون یومئذ عن النعیم کا جواب دینا ہمارے واسطے آسان فرما دے یا اللہ، اور اسے حق میں قبول فرما لے یا اللہ، اس کا رحمت کو بھی جنت الفردوس کا اعلیٰ سے اعلیٰ ترین مقام دے اللہ، ان کی بہن ملکہ کی بھی مغفرت فرمائے، ان کے بھی درجات بلند فرمائے اللہ، انہیں جنت الفردوس کا اعلیٰ سے اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے اللہ، ان کے سارے نیکیوں کو بہت زیادہ درجہ عطا فرمائے، جزائے عظیم عطا فرمائے، اور ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے اللہ، ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے، عفو و درگزر سے کام لے اللہ، ان کی مغفرت فرمائے اللہ، سارے مرحومین کی، ننیال کی، دادیال کی، سب کے سسرالی رشتوں کی، سب کی امت محمدیہ کی مرحومین کی مغفرت فرمائے اللہ، سب کی مرحومین کی مغفرت فرمائے اللہ، انہیں جنت الفردوس کا اعلیٰ سے اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے اللہ، ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے، قرآن سے جڑے رہنا ہمارا مقدر فرمائے اللہ کے احکامات کی پابندی کرنا، اللہ کے احکامات کو ہماری عملی زندگی میں تنفیذ کرنا، اس کو نافذ کرنا ہمارا مقدر فرمائے اللہ، ہمارا حساب و کتاب آسان فرما دے، حساب یسیر فرما دے بلا حساب و کتاب داخل اللہ ہمیں نصیب فرما دے، سب مغفرین کو نصیب فرما دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورہ مائدہ کی آیہ نمبر 14 ہو گیا تھا، نہیں 14 میں کیا تھا؟ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، پہلے تو یہود کے متعلق گزرا، اس کے بعد نصارہ کی بات آ رہی ہے، جب ان سے بھی میثاق دیا گیا تھا، ان سے بھی عہد لیا گیا تھا، اللہ کہہ رہا ہے کہ انہوں بھی ایک حصے کو بھول گئے، یعنی اب ہم کیا کر رہے ہیں، اب ہم سوچے تو ہمارا حال کیا ہے، قرآن اٹ کنسسٹ آف متشابہات محکمات، ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں کس پارٹ کو زیادہ اہتمام سے لینا ہے، محکمات کو، اللہ کیا کیا احکامات دیا ہے، روزے کے ہیں، نماز کے ہیں، زکوٰۃ کے ہیں، سود نہیں لینے کے ہیں، کچھ ڈونٹس ہیں، کچھ ڈونٹس ہیں، اسے ہمیں بہت مضبوطی سے پکڑنا ہے، اسے نہیں پکڑتے ہم، فرض کو چھوڑ دیتے، سنت کو پکڑتے، محکمات کو چھوڑ دیتی، متشابہات ہیں نہیں، متشابہات عالم غیب کا ہے، برزخی زندگی کا ہے، قبر کا ہے، یہ چیزیں ہمیں زیادہ علم نہیں دیا اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا، روح کے متعلق بھی وہ یہودیاں پوچھے، اس کے متعلق بھی کہا کہ قل الامر من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، یہ امر اللہ کا ہے، ہمیں اس کا علم زیادہ نہیں ہے، مگر خلیلہ تھوڑا سا دیا گیا، جتنا دیا گیا اتنا ہی، اس سے زیادہ ہم بات نہیں کر سکتے، یہ اسی کو پکڑ پھینکتے، برزخی زندگی میں وہ صاحب ایسے ہیں، وہ پیر ایسے ہیں، وہ کچھ ایسے ہیں، یہ سارے کیا ہیں، متشابہات میں پڑھ کر ہم بھی انہی کے، یہ دراصل ہم لینا ہے، اب یہود و نصارہ وہ تو چھوڑو، ان کا غلط ہی عقیدہ ہے، اب دین اسلام ہی ہے جو مقبول ہے دین، ان الدین دین الاسلام عند اللہ، اب اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے، تو ان کا تو ذکر نہیں ہے، انہوں تو آلریڈی رہے غلطیوں میں ہی ہے، ان کا عقیدہ ہی غلط ہے، ان کا دین ہی غلط ہے، کوئی دین اسلام کے علاوہ اب قابل قبول اللہ کے پاس نہیں ہے، لیکن ہمارا حال کیا ہے، یہ لینا ہے ہمارے واسطے، ہم نے بھی بہت بڑا حصہ چشم پوشی کر رہے ہیں، ہم
बड़े बड़े जो अहकामात होती हैं, सूद के अहकामात, उसे भी हम कस्टमाइज कर लिए, उसे भी बोले कि नहीं नहीं चलो चलता है, अब तो कामन हो गया, ये जो कामन हो जाता है वो उसके मुताल्लिक ज्यादा पूछ नहीं रहती। कैसा नहीं रहती, जबकि अल्लाह आखिरी किताब आखिरी नबी कर को भेज दिया और उसके सारे अहकामात हजरत इब्ने जुबैर शायद, उनको पूछा हजरत आयशा ने कि क्या तुम, शायद मैंने बताया या नहीं मुझे पता नहीं, उनसे पूछा कि क्या तुम सूरह मायदा पढ़ते हो, तो उन्होंने कहा हाँ जी हाँ मैं पढ़ता हूँ। तो हजरत आयशा ने फरमाया कि देखो ये सूरह मायदा के ये जो अहकामात नाजिल हुए हैं ये मुहक्कम है, यानी ये किसी में अब तब्दीली नहीं आएगी, कोई तरमीम नहीं आएगी, कोई एडिशन नहीं होगा, कोई डिलीशन नहीं होगा, कोई मनसूख नहीं की जाएगी आयत, और किसी आयत को बदला नहीं जाएगा, किसी आयत को मनसूख नहीं किया जाएगा, किसी आयत में चेंजेस नहीं किए जाएंगे। अब ये जो है ये मुहक्कम आयत है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे भी ये सारे ये जो अहकामात हैं इसे हम हमारे जिंदगी में हमारे मफाद के तहत हम कस्टमाइज कर रहे हैं, और कोई बोले तो उनका मजाक भी उड़ाती। उलमाए दीन का जो सही तरीके पर चलाना चाहता है, सही बात कहना चाहता है, बोल नहीं सकते। मेरा ही हाल हुआ, कई लोगों को जब हम बताते हैं तो उन्होंने क्या करती हैं, ओहो बहुत डीप भाई, क्या कुछ वर्ड यूज करती हैं, क्या क्या बोलती हूँ अहले हदीस को, अहले किताब को, अहले जमात वल सुन्ना, टोंडे बोलते हैं। टोंडे बोले तो घिरघुट कर को, यानी एक दिन से दूसरे दिन को आगे आकर करेंगे, क्योंकि वो घिरघुट रंग चेंज करता है ना, ग्रीन से रेड हो जाता है, रेड से मेरून हो जाता है, उसके कलर्स चेंज होते रहते हैं ना, वल्लाहु आलम। लेकिन देखो लाइल में कुरान से इतनी है कि हम सही बात भी उन तक पहुंचाना कितना मुश्किल है। जी तनखियों से देखती, नजरों से बात करती है एक दूसरे से कि ये लोग देखो ये किस पर आ गई, ये हमारे सेल्फ के दिन को छोड़ दिए हैं, हमारे दादा परदादा सब गलत थे क्या, ऐसे बात कैसा करती है ना, आंखों आंखों में कर लेती। अब हम खुद परेशान हो जाना, ऐसी हालत आ गई है, ये सब ला इल्म की बिना पर। अब इनको करना क्या है, चेंज करना बोले तो कुरान पढ़ाना, कुरान से जोड़ना, कुरान से जोड़ना है लोगों को। कुरान अब जान दो, कुरान में क्या दिया है वो तो सही है ना, वो तो आप मानते हैं ना अल्लाह का कलाम है, और हर कोई दुनिया का हर कोई शख्स मानता है कि इसमें कभी भी कोई रद्द बदल हुआ नहीं है। जैसे अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अत्ता पर नाजिल किया है, वो जौं का तो उसी फॉर्म में उसी तरह बरकरार है, उसमें कोई डिलीशन एडिशन नहीं, कोई इनहराफ, कोई तहरीफ कोई नहीं है, ये तो सब जानते। तो अब मुसलमान को तो इतना तो यकीन जरूर है कि अल्लाह का कलाम है, अल्लाह जो फरमा रहा है मुझे ही पुकारो, किसी और को ना पुकारो, अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, तुम आला रहोगे, अरफा रहोगे, तुम्हारी ही बुलंद माया जिंदगी होगी अगर तुम मोमिन हो। मोमिन ईमान बिल्ला, मोमिन कौन है, ईमान बिल्ला, इधर उधर पगडंडी में नहीं जाता, सिरात मुस्तकीम पर चलता है, कुफ्र की तरफ नहीं झुकता, ये बिदत की तरफ नहीं जाता, या शिर्क में मुब्तला नहीं होता, तो उन्हें मोमिन है। अंतुमुल आलौन कहता है वही अरफा रहेंगे, आला रहेंगे, उनको कोई झुका नहीं सकेगा। ये दुनिया में जो हमारी जिल्लत वखारी हो रही है, हमारी ये जो ज़बू हाली है, जो पस्ती है, जो हमारी इज्जत नाम की कोई चीज नहीं है हमारे वास्ते, ये सब किस लिए, हम सिरात मुस्तकीम पर नहीं हैं, अल्लाह के अहकामात पर हम नहीं हैं, हम उससे फिर गए हैं। हमारे वास्ते कैसा होना, हमारा मफाद, वेस्टेड इंटरेस्ट जो भी है उसके तहत इसको कस्टमाइज कर लें। और यहाँ जो बात आई है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनल्लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा अख़ज़ना मीसाक़हुम फ़नसू हज़्ज़न मिमा ज़ुक्किरू बिक, इन्हें जो कहा गया था कि ये जो नसीहत की गई थी उसका एक बड़ा हिस्सा इन्होंने भुला दिया। यही बात यहूद के मुताल्लिक़ भी आई है, उन्होंने भी जो होना था वो नहीं लिया, जो नहीं होना था दुनिया के मफाद के वास्ते क्या था उसको रद्दो बदल करके, उसमें एडिशन डिलीशन करके अपने मफाद के लिए कस्टमाइज कर लिया उन्होंने। इन्होंने भी क्या किया, एक बड़ा हिस्सा भुला दिया। कहीं भी बताया नहीं गया था कि इब्ने मरियम ईसा इब्ने मरियम अल्लाह है, कहीं भी नहीं बताया गया था, इन्होंने उसे अल्लाह बना दिया। और उसके साथ किसको ले लिया, होली गोस्ट, जिब्राइल को भी ले लिया, फरिश्ते को भी ले लिया, और उसके साथ मरियम को भी शामिल कर लिया। और ये तीनों एक हैं, अल्लाह भी, ये तीनों अल्लाह के दर्जे में है, इनके वास्ते ये तीनों अल्लाह के दर्जे में, कोई भी हो ये अल्लाह ही है, ये तीनों। तस्लीस का ये जो इनका एक आइडिया है, एक जो कॉन्सेप्ट है इनका, ये भी सरासर गलत, ये कहीं नहीं है। ईसा मसीह भी इनको नहीं बोल के गए, ईसा उनका नाम है, मसीह जो है ये लक़ब है,
क्यों है मसीह लक़ब, क्या है इसका रूट वर्ड? ईसा ही नाम है इसका। मसीह, मसाह करने वाले। हम मसा करते ना सर का, क्या करती मसा? सर पे हाथ फेरते ने, वजू करते वक्त सर पे हाथ फेरते, मसा बोले तो हाथ फेरना। ये लोग किस पे हाथ फेरते थे ईसा मसीह? वो ब्लाइंड एंड लेपर्ड्स। हाँ हाँ, कोड़ी पे हाथ फेरते, ब्लाइंड पे हाथ फेरते, तो क्या आंखों होता था? आंखों के अंधे को भी हाँ, अंधे पर हाथ फेरते थे, कोढ़ की जो बीमारी रहती थी ना उसके ऊपर हाथ फेरे तो वो उन्हें सही हो जाता था। मादरजाद अंधा भी बीनाई आ जाती थी उसे। तो इस वास्ते इनका लक़ब है ये नाम नहीं है, ये नाम उनका ईसा ही है। तो अखज़ना मीसाक़हुम फनसू, भूल गए, हज़्ज़न मिम्मा, एक हिस्सा, मिम्मा उसमें से जो ज़ुकिरू नसीहत की गई भी, उसके साथ जो नसीहत की गई थी उसका बड़ा हिस्सा इन्होंने भुला दिया। फ़अग़रैना, अग़रा डाल देना, उसमें डूबा देना या डाल देना, उनके ऊपर उनमें फंसा देना। फ़अग़रैना बैनहुमुल अदावता वल बग़दा इला यौमिल क़ियामा व सौफ़ा युनब्बिउहुमुल्लाहु बिमा कानू यसनऊन। ये हो गया था नहीं, ये हो गया था। ये जो प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स, हाँ मैं हो बताई थी गया। आपको, हाँ हो गया था ये। जस्ट टच कर लेंगे। ये जो किताब लिखा है उसने, ब्लड ऑन द क्रॉस, ब्लड ऑन द क्रॉस, बहुत फेमस बुक है, वो क्रिश्चियन ही लिखा है। वो लिखता है कि ऐसे ऐसे खूंरेजी हुई है, ऐसी कत्लो गारतगिरी हो गई हुई है इन लोगों के दरमियान, ये प्रोटेस्टेंट्स में और इसमें। ये क्यों अल्लाह यहाँ बोल रहा है? फ़अग़रैना बैनहुमुल अदावत वल बग़ज़ाउ, अदावत और बग़्ज़ कब तक? यौमुल क़ियामत, तब तक के वास्ते। ये प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स जो है ना, इनमें हमेशा एक खनी रहती है हमेशा। वो तब तो बहुत ज्यादा जंगे हुई स्पेन में भी, जहाँ मुसलमानों का भी हुआ, स्पेन में, हिस्पानिया में, वहाँ इन लोगों का भी हुआ। ये सब मिले जुले इलाके ही ना, मिले जुले प्लेसेस हैं, मुसलमानों के भी, यहूद के भी, क्रिश्चियंस के भी सिमिलर सेम प्लेसेस है ना, जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, जो मरकजी मुकामात हैं हमारे, उनके तीनों के भी सेम है। अनबिया अलैहिस्सलाम भी फलस्तीन में आए, फलस्तीन सबके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसके मुताल्लिक कहा जा रहा है कि देखो हमने उनके दरमियान, वो दोनों के दरमियान, दोनों ग्रोह के दरमियान हमेशा के वास्ते अदावत, दुश्मनी और बग़्ज़ डाल दिया। और हम बता देंगे इन्हें, वो सोफा युनब्बिउहुम, लब्बा युनब्बिउ न्यूज देना, बताना, हम जल्द ही बता देंगे इन्हें। अल्लाह बता देगा, बिमा कानू यसनऊन, जो भी ये करते थे, नई नई बातें जो बनाते थे, नए नए चीजें जो ये किया करते थे, उसके मुताल्लिक हम इन्हें इंफॉर्मेशन दे देंगे। अब इसी से कनेक्टेड आगे की आयत देखिए, या अहलल किताबी, फिर अहले किताब से मुतारुफ हो रहा है, खिताब हो रहा है। या अहलल किताबी क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुंतुम तुख्फूना मिनल किताबी व याफू अन कसीर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक ये नसरानियों से और यहूदियों से कहा जा रहा है कि ऐ अहले किताब, क़द जाअकुम, क़द कई को आता है सर्टनली, यकीनन। अब ये बेशक को भी यूज कर सकते हैं, बेशक इन्ना के सेंस में जो आता है, लेकिन वो मफहूम अदा नहीं होता। सर्टनली, यकीनन आ गया है, यानी माजी की चीज को, जब किसी चीज को बताना है, माजी के एक इंसिडेंट को वाक़ियतन बताना है, तो खद आया आता है। खद जाअकुम, यकीनन आ गया है तुम्हारे पास, जा आया, कुम तुम्हारे पास, तुम्हारे दरमियान, रसूल में रसूल, रसूलुना हमारा रसूल, हमारा रसूल तुम्हारे दरमियान आ गया है। आप कोई हीला, हुज्जत, बहाना, लेम, एक्सक्यूजेस नहीं चलते। और हुज्जत क्या कर रहा है रसूल हमारा? युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुंतुम तुख्फूना मिनल किताबी। युबय्यिनु, बय्यना, युबय्यिनु, हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं ना, क्या मतलब है इसका? जाहिर करना, जाहिर करना, बताना, खोल खोल कर बताना, बताना। खोल कर वजाहत के साथ बताना है, चुप सरसरी तौर पर पढ़ देना नहीं, वजाहत के साथ तुम्हें मालूम करा रहा है तुम क्या Detail. क्या कर रहे हो, तुम्हारी आयत क्या है, हाँ तुम क्या तहरीफ कर रहे हो, ये सब युबय्यिनु, वो जाहिर करता है, यानी हमारा रसूल बता रहा है तुम्हें, लकुम तुम्हारे लिए, कसीरम मिम्मा कुंतुम तुख्फूना,
कसीरम बहुत से चीज़ा, मिम्मा बहुत सी बातें, उसमें से जो कुंतुम तुख्फूना तुम छुपाते थे, बहुत सी चीजें छुपा जाते थे। ये जो भी बातें इनके मफाद के अगेंस्ट होती वो सारी बातें छुपा देते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी एक वाक़या आया, जिना का वाक़या आया, उसे भी संसार का ये देना था, तो ये किसी ने हाथ रख दिया, बुलाकर उनकी किताब लिए तो भी हाथ रख दिया, छुपा दिया। वो आप इब्ने सलाम बताए तो सलाम इब्ने अब्दुल्ला बताए तो मालूम, अब्दुल्ला इब्ने सलाम बताए तो मालूम हुआ कि ये है इनके पास, ये हुक्म है, जिना का रजम ही हुक्म है। तो ऐसी चीजें इन्हों छुपा दिया करते थे, एक नहीं कई इनकी ऐसी चीजें थी। तो कहा जा रहा है कि तुम जो जाहिर कर रहा है हमारा पैगंबर, कसीरम मिम्मा कुंतुम तुख्फूना, तुम जो छुपाते हो, बहुत सी चीजें तुम जो छुपाते हो किताब में से, मिनल किताबी, उसे बता रहा है हमारा पैगंबर, खोल खोल कर वाज़े तौर पर तुम्हें नुक्ताचीनी कर रहा है, तुम्हें उसकी निशानदही कर रहा है कि देखो ये बातें हैं, ये सही है, अल्लाह का हुक्म तुम्हारे किताबों में ये है, और तुम इससे इनहिराफ करके ये तब्दीली कर लिए हो, तुम इसे कस्टमाइज करने के लिए ऐसा कर लिए हो। ये सारी चीजें हमारा पैगंबर तुम्हें बता रहा है। और क्या है, एक और बात कह रहा है अल्लाह, वो याफू, वो दरगुजर करता है, अन कसीरिन, बहुत सी चीजों से वो दरगुजर करता है, यानी तुम्हारे सारे भोंडे नहीं फोड़ रहा, तुम्हारे सारे भोंडे नहीं फोड़ रहा है, तुम्हारे सारे पोल नहीं खोल रहा। जहां जरूरत है, बहुत अशद जरूरत है, जहां कॉमन काज की बात आ रही है, लोगों को गलत फहमी में डालने वाले, अब इस्लाम आ गया है, अब इस्लाम से पहले यही उम्मत मुस्लिमा साबिका थी, इनको जाकर बार बार पूछते थे कि ऐसा है क्या, वैसा है क्या, इनसे रहनुमाई हासिल करते थे। अब अगर इस्लाम को फैलाना है, इस्लाम को, इस्लाम की इशाअत करनी है, तो ये निशानदही करना जरूरी है, इनके पास ये गलतियां हैं, किताब में आया था ये हुक्म है, लेकिन इन्होंने तब्दील करके ये हुक्म ला लिया है। अब कुरान जो आया है वो सारे अहकामात बराबर खोल खोल के बयान कर रहा है, और यही अहकामात इसमें भी थे जो इन्होंने रद्द बदल कर ली है, ये बताना जरूरी है। तो जो जरूरी बातें थी वही बातें हमारे रसूल ने बताए हैं, वही बातें निकाल कर तुम्हारे पोल खोला है, तुम्हारी गलतियों को बाहर लाया है, उसकी तस्हीह करने के लिए तुम्हारी गलतियां उजागर की हैं। और बहुत सी चीजें हैं जो उससे दरगुजर कर गया है हमारा पैगंबर, जो जरूरत नहीं थे, वो तुम्हारे मफाद की बातें हैं, वो कोई आम इंसानों पर असरअंदाज होने वाली बातें नहीं हैं। इस्लाम की इशाअत के राह में कोई उसकी वजह से कोई रुकावट नहीं पैदा होने वाली। तो खामोखा की बातें, बेकार की बातें जो जरूरी नहीं है, उस बातों से अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरगुजर किया है। अल्लाह कह रहा है हमारा पैगंबर ऐसी चीजों से, याफू बोले तो दरगुजर करना, अफू से है याफू, दरगुजर करना, चश्म पोशी करना, उसे नहीं खोलना। अब कई बातें रहती हैं, आप किसी को देखती हैं बुराई करते रहती हैं, बच्चे भी करते रहती हैं, क्या करती हैं, दरगुजर करती नहीं, बोलते नहीं, वो बात निशानदही नहीं करते, जरूरी नहीं रहता, जो जरूरी रहता है उसकी जरूर करना। तो यहाँ भी वही हुआ है, जो जरूरत है वो हमारा पैगंबर ने दिखा दिया। और कई ऐसी चीजें हैं खोलते तो तुम्हारा बहुत भांडा फूट जाता, वैसा नहीं किया हमारे रसूल ने, बहुत सी चीजों से याफो दरगुजर करता है, अन कसीरिन बहुत उमूर से, जो तुम्हारे पास गलतियां हैं, तुमने इनहिराफ कर लिया है, तुमने बदल कर कुछ का कुछ बना दिया है, अल्लाह बना दिया, पैगंबर को अल्लाह बना दिया, उसकी माँ को भी उसमें साथ शरीक कर लिया, उसके साथ फरिश्ते को भी ला लिया, ऐसे कई चीजें ही तुमने तहरीफ कर ली है, लेकिन सारी चीजों को हमारा पैगंबर बाहर नहीं ला रहा, जो जरूरी है उसी को निशानदही कर रहा है, नुक्ताचीनी कर रहा है, और तुम्हारी इस्लाह कर रहा है। कद जाअकुम, तो यकीनन आ गया तुम्हारे पास, मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तो अब ये किताब आ गई है, ये नूर से मुरादे बहुत से रिवायतों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक भी है, रूह, अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को भी नूर कहते हैं ना, किताब को भी नूर कहते हैं, तो ये दोनों सेंस में लिया गया है, किताब भी हो सकता है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाती शख्सियत भी हो सकती है,
تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یقیناً اب تمہارے پاس سرٹنلی آ گیا ہے من اللہ ہی، اللہ سے، نور، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے ہیں اور کتاب مبین بھی آ گیا ہے، یا ایسا لیں تو نور آ گیا ہے تمہارے پاس سے، نور یعنی اگر یہ وہ کو آپ تفصیلی لے لیں، یعنی آپ کیسا لیتی دس، دیٹ مینس بول کو لیتی نہیں عربی، اس میں انگلش میں ویسا، اس کا مطلب یہ ایسا لیتے نا، تو یہ نور تفصیلی بھی ہو سکتا ہے، یہ وہ تفصیلی بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ تفصیلی لیں تو آ گیا ہے نور یعنی کہ کتاب مبین، وہ کا مطلب کیا، یعنی کہ کتاب مبین، دو بھی اگر کتاب کی طرف لیں تو ویسے ہمارے روایتوں میں کیا آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی طرف بھی ہے اور کتاب کی طرف بھی ہے۔ تو اہل کتاب سے یہ خطاب ہے کہ ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان کتابوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے، بہت سے امور اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کرتا جاتا ہے، سب چیزیں تمہارے سامنے کھول نہیں رہا، تمہاری پول پوری نہیں کھل رہی، بہت سی چیزیں جو زیادہ ضروری نہیں ہیں، جو یہ قرآن کی اسلام کی اشاعت کے راستے میں نہیں آ رہی، وہ تو نہیں کھول رہا، لیکن بہت سی چیزیں کھول کر تمہاری یہ نکتہ چینی کر رہا ہے، کیا کیا غلطیاں تم نے کی ہیں، کیا کیا چیزوں کو تم نے رد و بدل کر دی ہے، وہ دکھا رہا ہے ہمارا پیغمبر۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے اور ایک ایسی کتاب، حق نما کتاب آ گئی ہے جو تمہارے لیے برحق راہ دکھانے والی ہے، نور ہے تمہارے لیے۔ اس کے نور کیا ہوتا ہے، نورانی، ہمارے صراط مستقیم پر چلنے کے واسطے آسان، ہمارے واسطے ہمارے پاس ایک نور ہوتا ہے، ہر مومن کے پاس ایک نور ہوتا ہے جس کے روشنی میں پل صراط طے ہو جاتا ہے۔ پیچھے منافق بھی ہوتی، انہوں کیا کرتی، مومنوں کے نور کے پیچھے پیچھے آنا چاہتی، منافق جن کو مسلم ہی سمجھا جاتا ہے لیکن وہ دراصل منافق ہوتی، لیکن ان کو یہ نور سپورٹ نہیں کرتا، جو مومنوں کا نور آگے آگے جاتا رہتا ہے ان کی یہ روشنی ان تک نہیں پہنچتی، تو وہ کٹ کر گرتے پڑتے رہتی، لیکن آتی مسلمانوں کے پیچھے پیچھے، مومنوں کے پیچھے پیچھے آتی تاکہ اس نور سے وہ بھی روشنی حاصل کر لیں۔ کہہ رہا ہے اللہ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلم الی النور باذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے۔ کیا یہ کتاب کے متعلق ہی ہے، کتاب جو آ گئی ہے جسے نور کہا جا رہا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو جو رضا طلب کرتی ہیں، سب لوگوں کو نہیں، جو چاہتی، جو طلب رکھتی، جو راہ راست پر آنا چاہتی، جن کے دل میں تھوڑی بھی رمق ہوتی ہے اللہ کی وحدانیت کی اور جو راست بازی کا اختیار کرنا چاہتی، ان کے دل میں اگر طلب ہے تو انہیں راہ راست پر لا لیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ہی کوشش کر دی ہے اپنے چچا ابو طالب کے متعلق ان کے ضمن میں کہ وہ ایمان لے لائے، آخر اتنے نہ کہہ دیے کہ میرے کان میں کہہ دو تو بھی میں وہاں روز محشر گواہی دے دوں گا آپ کے حق میں، لیکن نہیں لائے۔ اللہ کہتا ہے کہ جسے اللہ راستہ دکھانا چاہتا ہے، جسے ہدایت دینا چاہتا ہے، اسی کو ہدایت ملتی ہے، سب کو نہیں ملتی۔ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے، یہدی بہ اللہ، یہدی ہدایت دیتا ہے، بھی اس سے، اللہ جسے من اتبع تابع ہوا، من اتبع جو اتباع کرنا چاہتا ہے، جس کا دل نرم ہے، جو اصلاح قبول کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے رضوانہ سبل السلام، رضوانہ اس کی رضا یعنی اللہ کی رضا، سبل کسے بولتے ہیں، سبیل کی جمع ہے، راستہ، راہیں، سلامتی کی راہیں، کیا ہیں سلامتیاں، جنت کو جانے کے راستے آسان کر دیتا ہے اللہ، یہی سلامتی کا راستہ ہے، اسلام سلامتی کا دین ہے، اور اس راستے پر چلنے والا سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاتا ہے صراط مستقیم پر چل کر۔ تو اللہ یہاں کہہ رہا ہے رضوانہ، اللہ کی رضامندی، سبل راہیں، سلامتی کی راہیں، وہ یخرجہم، اور یہ اخراج کرتا ہے یعنی نکالتا ہے، کسے نکالتا ہے، جو گمراہ لوگ ہیں لیکن انہوں اندھیرے سے،
हाँ अंधेरे अंधेरे से निकालता नूर है, को, नूर की तरफ नूर की तरफ लाता है। किसे लाता है? जो तालिब है, तालिब है। मनित्तबा जो कह रहा है ना, मनित्तबा जो ताबे होना चाहती, उनको अल्लाह क्या करता है? राहों से, अंधेरों से निकाल कर, जुलुमात बोले तो जमा, अंधेरों की, अंधेरे, अंधेरे से निकाल कर इलन नूर, नूर की नूर तरफ की तरफ अल्लाह लेता है, बीइज़्निही अपने हुक्म से, वो यहदीहिम इला सिरातिम मुस्तकीम, और फाइनली एज ए रिजल्ट क्या होता है? सिरात मुस्तकीम हिदायत। पर आ जाते। शिर्क से भी बच गए, कुफ्र से भी बच गए, बिदअत से भी बच गए, दुनिया परस्ती भी बच गए, बुनियाद परस्ती भी निकल गई दिल से, तो क्या हुआ? सिरात मुस्तकीम पर आ गए। तो अब ये सही रास्ता है जिस पर चल कर जन्नत का हुसूल मुमकिन हो जाता है। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्नु मरियम। लक़द अगेन आ गया, यकीनन, सर्टनली, कफरा जिन्होंने कुफ्र किया, अल्लज़ीना वो लोग जो कुफ्र करे, क़ालू जिन्होंने कहा, इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्नु मरियम, अल्लाह बना दिया, इन्नल्लाहा यकीनन अल्लाह ही है, कौन? मसीह इब्नु मरियम, मसीह इब्ने मरियम, मरियम के बेटे के बेटे मसीह। वो अल्लाह बना दिया। जिन्होंने ऐसा कहा वो यकीनन कुफ्र में पड़ गए, उन्होंने कुफ्र किया। जो भी ये बात कहता है कि मसीह अल्लाह है तो उसने कुफ्र किया, यकीनन कुफ्र किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा कि मसीह इब्ने मरियम ही खुदा है। बहुत से तो नहीं कहते, सबका ये नहीं है। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्नु मरियम कुल फमन यमलिकु मिनल्लाहि शयअन इन अरादा अन युहलिकल मसीह इब्नु मरियम व उम्मुहु व मन फिल अर्दि जमीआ। अच्छा, अगर तुम इसको अल्लाह कहते हो, अब ये हुज्जत बयान कर रहा है अल्लाह, एक तो कह दिया, ऐलान कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि जिन्होंने भी मसीह को, मसीह इब्ने मरियम को अल्लाह कहा, वो काफिर हो गए, उन्होंने कुफ्र किया। अब एक चैलेंजिंग बात क्या है? खुल कह दीजिए उनसे, पूछिए उनसे, अब यहाँ कहने की बात नहीं है, पूछिए उनसे, फमन यमलिकु मिनल्लाहि शयअन इन अरादा अन युहलिकल मसीह इब्न मरियम व उम्मुहु, अगर अल्लाह चाहे, इन अरादा अगर अल्लाह मारना चाहे, फमई बोले तो किसको, किसका बस चलता है? यमलिको बोले तो मलिका यमलिको, इख्तियार रखना, बस चलाना, अथॉरिटी होना। तो कह रहा है अल्लाह, ये मन क्वेश्चन है, इस्तफहामिया है, किसको इख्तियार है, किसकी अथॉरिटी है? मिनल्लाही अल्लाह से, अल्लाह के आगे, शैया कुछ भी, अगर इरादा करे अल्लाह, इन अरादा अगर वो चाहे, आई युहलिका कि वो हलाक कर दे, आहलका युहलिको इहलाक बाबे इफाल से, ये मुजारे का सीखा है कि अगर वो हलाक कर दे, किसे? मसीह इब्ने मरियम, मसीह इब्ने मरियम, मसीह को भी हलाक कर दे, और उसकी माँ को, उसकी माँ को भी हलाक कर दे, और मन फिल अर्दी जमिया, सारे जमीन आसमान में जो भी है, सारी मखलूक को अगर हलाक करना चाहता है अल्लाह, तो कौन रोक सकता है? आप तुम जो कहते हो कि मसीह अल्लाह है, तो मसीह रोकना नहीं, अल्लाह का इख्तियार अल्लाह चला रहा है। क्या चला रहा है? सबको मारना चाह रहा है अल्लाह। एक ये बता रहा है, इस्तेमाल बात कर रहा है कि अगर अल्लाह चाहता है, किसी को मारना चाहता है, मसीह को मारना चाहता है, उसकी माँ को मारना चाहता है, और सारे इंसानियत को भी खत्म करना चाहता है, सारे इंसानों को, सबको, तो अब मसीह आना चाहिए ना। अगर मसीह अल्लाह है तो आना चाहिए, और अल्लाह के इख्तियार में इंटरवीन होना चाहिए, उसे रोकना चाहिए। तो अल्लाह कह रहा है, किसको इख्तियार है, कौन कर सकता है, कौन रोक सकता है? अल्लाह को कौन रोक सकता है? अगर वो मारना चाहे, जमीन के सारी मखलूक को भी अगर वो खत्म करना चाहे, तो कौन रोक सकता है अल्लाह को? कैसा हो सकता है मसीह? मसीह अल्लाह कैसे हो सकते? उनके पास कोई इख्तियार नहीं है ना। अल्लाह अगर अपना इख्तियार चला रहा है, तो कौन अपना इख्तियार लाकर उसको रोक सकता है? ओ लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, अल्लाह ही के लिए है, सारी मिल्कियत अल्लाह ही की है, समावात में, आसमानों में और जमीन में, वमा बैनहुमा, और ये दोनों के दरमियान, बैनहुमा, हुमा तस्निया का सीगा है, हुआ हुमा, हुआ हुमा हुम। अगर इसका आया तो
हिया हुआ हिया हुमा हुन्ना मोहन्नस का सीगा आया तो वमा और जो बैनहुमा दोनों के दरमियान यखलुकु अब उसकी कुदरत बयान की जा रही है, उसकी खल्लाकी बयान की जा रही है। यखलुकु वो पैदा करता है, मा यशाओ जो वो चाहता है, वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर जैसा चाहता है अल्लाह। अल्लाह कुदरत रखने वाला है, हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। अब ये बाप के बगैर पैदा किया, माँ के बगैर भी पैदा किया, आदम अलैहिस्सलाम तो दोनों के बगैर पैदा हुए। अब सारे माँ बाप के दोनों हिस्से पाकर पैदा होते हैं, तो अल्लाह जैसा चाहता है वैसा पैदा करता है। अल्लाह को कोई इंटरवीन करने वाला नहीं है, उसके दरमियान में कोई आने वाला नहीं है। अल्लाह जैसा चाहता है, उसकी हिकमत है, उसकी कुदरत है, उसकी मशीयत है, उसकी तख्लीक है, उसकी सन्नाई है, जैसा चाहे पैदा करे। अब सिर्फ क्योंकि कलीमा कुन से पैदा हुए, बाप का हिस्सा नहीं है, तो वो अल्लाह की रूह से पैदा हुए, तो क्या अल्लाह का बेटा हो गए? अल्लाह जो चाहे करे। अब ऐसा बोले तो इससे बड़ा केस तो आदम अलैहिस्सलाम का है, माँ भी नहीं बाप भी नहीं। ये तो बाप का हिस्सा नहीं था ना, माँ तो थी, बराबर हमल चला, 9 महीने का हमल था, उसके बाद बराबर विलादत हुई, बराबर दर्द साह से भी गुजरी, सब कुछ तो नॉर्मल ही था, सिर्फ बाप का हिस्सा नहीं था। आदम अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक और ज्यादा कहना चाहिए तुम्हें, क्योंकि उनमें तो दोनों का हिस्सा नहीं था ना। तो कह रहा है अल्लाह, यकीनन कुफ्र किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा कि मसीह इब्ने मरियम ही खुदा है। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहो, उनसे पूछो, अगर खुदा मसीह इब्ने मरियम को और उसकी माँ को और तमाम जमीन वालों को अगर हलाक कर देना चाहे, तो किसकी मजाल है कि उसको इस इरादे से बाज रखे? क्या मसीह कर सकते हैं? क्या मसीह को तुम खुदा कहते हो? क्या मसीह कर सकते हैं ये? अल्लाह अगर ऐसा इरादा करे तो कौन रोक सकता है उसे? तो कौन अल्लाह हुआ? ईसा हुआ, ईसा मसीह हुआ कि नहीं? अल्लाह, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह है। अल्लाह तो जमीन और आसमान का और उनके सारी चीजों का, उसके दरमियान सारी चीजें हैं, यानी उसमें जो कुछ भी है उसका मालिक अल्लाह ही है, जो जमीन और आसमान के दरमियान पाई जाती हैं। जो कुछ अल्लाह चाहता है पैदा करता है, और उसकी कुदरत हर चीज पर हावी है, कादिर मुतलक है, मुख्तार कुल है, अल्लाह जो चाहे कर सकता है। वक़ालतिल यहूदु वन्नसारा नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाउ। ये खालत कई को आता है, यहूद की कौम नसारा की कौम दोनों का आ गया। आपको ये उसूल नहीं मालूम है? नहीं, कलेक्टिव नाउन अगर आ गया तो उसका फेल मुअन्नस होता है। ये जो खालत आया है ना, इसका एक उसूल देख लीजिएगा, फिर नेक्स्ट टाइम अगर क्वेश्चन आए तो थोड़ा मेहरबानी से कंसंट्रेट कीजिएगा। ये जो भी कलेक्टिव नाउन आता है ना, उसका फेल, यहूद कलेक्टिव नाउन है, यहूदियों की जमा यहूद, नसारा की जमा नसरा की जमा नसारा, क्रिश्चियंस और ये जो यहूद हैं, जीव्स, इनके मुताल्लिक ये दोनों का मिला को क्या हुआ? एक का भी कलेक्टिव नाउन आता है क्योंकि ये जमा का सीगा है, ये दोनों का मिला को अगर आप ये लें तो उसका फेल आता है, तो वो मुअन्नस के सीगे में आता है, कलेक्टिव नाउन मुअन्नस के सीगे में आता है। उर्दू में भी कभी कभार ऐसा आता है, हमारी कौम, कौम, उसे भी मुअन्नस का सीगा इस्तेमाल करते हैं, कौम कलेक्टिव नाउन है। खालतिल यहूद वन नसारा नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाउ, कहते हैं ये लोग, कहती है ये कौम, मुअन्नस का सीगा है, कहती है यहूद की कौम और नसारा की कौम, नहनु हम, अबना, किसकी जमा? अबना, इब्न की जमा, बेटे, हम बेटे हैं, अबनाउल्लाही, हम अल्लाह के बेटे हैं। वो अहिब्बा, इसका रूट वर्ड क्या है? अहिब्बा, हुब से है, बहुत लाडिले, प्यारे, चहीते, हम बहुत चहीते हैं। तो हाँ, यहाँ अल्लाह बड़ा एक लतीफ क्वेश्चन पूछ रहा है, खुल फलिमा युअज़्ज़िबुकुम बिज़ुनूबिकुम, अगर तुम चहीते हो, तुम बेटे हो अल्लाह के, तो कहो तुम, क्यों तुम्हें अजाब दिया अल्लाह ने? बिज़ुनूबिकुम, तुम्हारे जम की वजह से, तुम्हारे गुनाह की वजह से। अगर तुम चहीते बेटे हो, अगर तुम बेटे हो, बहुत लाडिले हो, तो तुम्हें अजाब में क्यों मुब्तला किया अल्लाह ने? बताओ, कितने अजाब गुजरे तुम पर, तारीख का अजाब गुजरा, लोगों ने मसला तुमने, क्या क्या हुआ,
नबूकदनेस्सर तुम्हारे ऊपर हमलावर हुआ, बेबीलोन को 6 लाख तो कत्ल कर दिया, 6 लाख को कैप्टिव्स बना को बेबीलोन को ले गया, 6 लाख वहां स्थिर रहे, कैद रहे, गुलामी की जिंदगी गुजारे, कितना अरसा गुजारे, उज़ैर अलैहिस्सलाम आने तक गुजारे। वो कब का पीरियड, वो बहुत लंबा अरसा इनका गुलामी में गुजरा। एक तो वो हुआ, उसके बाद रोमियो ने रगड़ा तुम्हें, यूनानियों ने पीसा तुम्हें, ग्रीक, रोम, यूनान, सब जगह तुम जलील वखार हुए हो। तुम्हें कैंटस में रखा जाता था, तुम दूर दूर रहते थे, तुम्हें आने की, टाउन में आने की, सिटी में आने की इजाजत नहीं थी। तुम्हें कैसा रखे जाते थे, जैसा अब ये लोग आला तबके के लोग क्या करते थे, ये इन लोगों को, धेड़ों को बाहर रखते थे। अगर उन्होंने क्या तो भी आ गए, उनके गली में आ गए, उनके कूचे में आ गए, तो वो इसे जलाते थे, वो एरिया को जलाते थे, उसका उस पर गोबर का पानी फेंकते थे। क्यों? उन्होंने क्या समझते थे, नहुसत आ गई, बला आ गई है, इसे दूर करना है करके उसे जलाते थे, बहुत दूर तक जलाते थे। तो ऐसा इन लोगों को भी इसी तरह ट्रीट किया जाता था, बाहर रखे जाते थे। इन्हों बाहर कोई इनके रेफ्यूजी ड्वेलिंग्स जैसे कुछ हुआ करते थे, जिसमें इन्हें रखा जाता था। ये है ना लोगों की तरफ से। बाद में तारीख का भी गुजरा है, बहुत बड़ा गुजरा है, जो नबूकदनेस्सर ने किया, साइटस ने किया, इनका हैकल सुलेमानी मिस्मार हुआ, इनकी किताबें चली गई, ऐसा हमलावर हुआ, वो पूरी इमारत ही ढा दी गई। उसमें उनके उल्मा भी है, उल्मा भी पढ़ा रहे थे उस वक्त, तो वो भी दब गए, उनकी किताबें भी दब गई, उनके पास किताब नहीं है, सिर्फ ये कोई किताब है जिसे वो कुछ कहते हैं, और ये एक वॉल बाकी रह गई है जिसे वो वेलिंग वॉल कहते हैं, और उसके पास जाकर गिरिया करती, वेल करते, आवाजारी करते कि हमारी किताब नहीं है। 3 साल में एक बार करते हैं, शायद 3 साल में एक बार इनकी एक ऐसी ईद के जैसा होती है जहां सब लोग जाती हैं और वहां आवाजारी करते हैं। तो तुम्हारे ऊपर, तुम कहते हो कि तुम बेटे हो, बड़े चहीते हो, बड़े लाडीले हो, क्यों अजाब गुजरा तुम्हारे ऊपर? अल्लाह ही ने तो तुम्हारे बाप, तुम चाहे कहते हो बेटे हो तो बाप हुआ ना, बाप ने तुम्हारे ऊपर अजाब डाला, बाप कहीं अजाब डालता है, क्यों तुम्हारे ऊपर अजाब डाला? ये बताने के लिए ये बताया जा रहा है कि तुम बेटे नहीं हो, तुम भी बंदे हो, बाकी सारी मखलूक जैसी है, तुम भी मसावी उन्हीं के बराबर हो, तुम्हें कोई प्रोरेगेटिव दूसरा आला खुसूसी मकाम कोई नहीं है। और जो अजाब गुजरा वो कौन सा गुजरा? पाए दर पे अजाब गुजरे ना, 9 थे या 11 थे, कौन से थे वो? मेंढका का था, खून का था, और कोई जुओं का था, टिड्डी का ऐसे, था। हाँ टिड्डी का था, ऐसे कितने गुजरे? शायद 9 है या 11 है। और कैसा गुजरे? पाई दर पे 15 दिन अजाब होता, सह नहीं सकते थे, भाग काते हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास, मूसा अल्लाह से फरियाद करो, हम ना ये इससे छुटकारा दिलाओ। मूसा अलैहिस्सलाम फरियाद करते, छुटकारा हो जाता, फिर पुरानी रविश पर आ जाते, वही रफ्तार बेड़ंगी फिर आ जाते, फिर 15 दिन के बाद फिर अजाब में मुब्तला करता अल्लाह। ऐसा पई दर पे अजाब इनके कई महीने चले, 11 अजाब या 9 अजाब चले तो कितने महीने चले होंगे। तो यहाँ इन्हीं की बात को रिटॉर्ट किया जा रहा है, रद्द किया जा रहा है कि अगर तुम सही हो तुम्हारे कौल में कि तुम बेटे हो, बहुत चहीते हो अल्लाह के, वी आर चोजन पीपल ऑफ द लॉर्ड करको जो बोलते हो तुम, तो फिर बताओ फलीमा, क्यों युअज़्ज़िबुकुम बिजुनूबिकुम, तुम्हें अजाब क्यों दिया गया, तुम्हें अजाब में क्यों मुब्तला किया गया? तुम्हारे गुनाहों की वजह से, बिजुनूबिकुम, जम्ब, जम्ब की जमा जुनूब, क्यों दिया गया तुम्हें? छोड़ देना था ना, माफ कर देना चाहिए था। माँ बाप काम देती हैं तकलीफें बच्चों को, ऐसे सख्त अजाब सबका तो ऐसा हुआ, खिरादतन खासिन बना दिया। वो जो तुमने गलत काम किया, नाले खोद लिए, मछलियों के मुतालिक जो अहकाम दिए गए थे उसकी खिलाफ वर्जी की, उसकी जो हुक्म खिलाफी तुमने की, हुक्म खिलाफ वर्जी की, उसका क्या दिया अल्लाह ने? इन ये बना दिया ना, खिरादतन खासिन, बंदर बना दिया, जलील बंदर बना दिया। वो तो इतना बड़ा अजाब था कि वो 3 दिन था वो, उसके बाद वो मर भी गए। लोगों के पास जाते, उनको मालूम होता था, कहा जाता है कि उन्हें मालूम होता था, वो करीबी अपने रिश्तेदारों के पास जाते थे, सूंघते थे, उन्हें रोया करते थे, आवाजें बंदरों की ही निकालते थे। तो इतना बड़ा अजाब, इंसान से बंदर बना देना, इतना बड़ा अजाब में मुब्तला कर दिया ना। तुम बेटे हो, बेटों को अल्लाह ऐसा करता है, तुम बेटे नहीं हो, जान जाओ, तुम भी सबकी तरह मसावी तौर पर तुम भी अल्लाह की मखलूक हो, चोजन पीपल, अब ना अहिब्बा कुछ भी नहीं।
बल अंतुम बशरुम मिम्मन खलक, बल्कि तुम बशर हो, अंतुम तुम हो क्या, बशर, ऑर्डनरी इंसान हो तुम, जैसे दूसरे हैं वैसा ही, मिम्मन इनमें से, खलका उसने पैदा किया, जो भी मखलूक अल्लाह ने पैदा की है, तखलीक पैदा की है, उसमें से तुम भी हो, नॉर्मल, जैसा सब है वैसे तुम भी हो, अबना भी नहीं और अहिब्बा भी नहीं। यगफिरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, जिसको चाहता है अल्लाह, ये कॉमनली आता है, वो बख्श देता है, जिसको चाहता है बख्श देता है, और युअज़्ज़िबु अजाब देता है जिसको वो चाहता है, अल्लाह चाहे तो बख्श दे। वो लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, अल्लाह ही की मिल्कियत है, अल्लाह ही के इख्तियार में सब कुछ है, यानी कादिर मुतलक है, वो मुख्तार कुल है, उसको कोई पूछ नहीं सकता, उसे किसी से सैंक्शन वगैरह नहीं लेना है, सब कुछ उसी की मिल्कियत है। वमा बैनहुमा, जो भी जमीन आसमान में है उसके दरमियान है, सब अल्लाह ही की मिल्कियत है। वो इलैहिल मसीर, सबसे बढ़कर बात यह है कि लौट कर जाना तो सबको अल्लाह ही की तरफ है, कोई दुनिया में रहने वाला नहीं। आए दिन हम मौत की खबरें सुनते हैं, आए दिन, ये गुजरा नहीं, अब ये 15 दिन में 3 हो गए, हम 3 जगह अटेंड करके आ गए। जिंदगी बहुत ही गैर यकीनी, मौत यकीनी, इसके वास्ते तैयारी करना, दुनिया में खप जाना, दुनिया को फैला लेना, इतना फैला लेना कि इससे बाहर आना ही मुश्किल हो जाए, उसका हिसाब किताब लोगों को समझाना, ये है मेरा वो है मेरा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से गए, कितना आसान था, कुछ भी नहीं था, देने का लेने का हिसाब किताब करने का कुछ भी नहीं था, आसान, बस अल्लाह की तरफ। वो जो हुआ, सबको भी जो जायकातुल मौत, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, तकलीफ तो हुई, लेकिन हिसाब किताब का मामला यहाँ देने का, ये जो हमारी तर्का है, ये बताना, ये है हमारा वो है हमारा, कितना फैला के रखे हैं हम, हमें ही शायद कभी कभी पूरा पूरा हिसाब मालूम ना हो, ये सारा खप जाना दुनिया में, ये कोई अच्छी चीज नहीं है, सब कुछ हमें छोड़ कर जाना है। आखिरकार वही है बरज़खी जिंदगी, जिससे गुजर कर हम जन्नत में जाना है। तो बरज़खी जिंदगी के लिए भी और जन्नत के हुसूल के लिए भी ये खेती है, इसमें जो वक्त हमें मिला है ये अच्छे कामों में, ये दुनिया में पढ़ने में नहीं। अब तो खुदारा बाहर आ जाना, अब तो हमारी जिंदगी की क्या गुजर रही है, सुबह भी हो गई, दोपहर भी हो गई, शाम में दाखिल हो गए हैं, किसे मालूम कब अजल का वक्त आ जाए, कब अजल मुसम्मा हमारा जो भी लिखा है आ जाए। हमें तैयारी कर लेनी चाहिए, अल्लाह तौफीक दे, हिदायत दे के वक्त से पहले हम तैयार रहें अल्लाह से मिलने के लिए। आखिरत में हमारा हिसाब अच्छा होना, तो हमारी आज से हमारी कोशिश होनी चाहिए, अल्लाह हमें तौफीक दे। या अहलल किताबी कद जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम अला फित्रतिन, अला फत्रतिन, फतरा बोले तो पास, अला फतरतिन मिनर रसूली अन तक़ूलू मा जाअना मिन बशीरिन वला नज़ीर फ़क़द जाअकुम बशीरुन व नज़ीर वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर। बार बार कहा जा रहा है, ये क्यों इतनी तकरार है बात की, क्योंकि ये लोग मानते नहीं थे। क्या कहते थे ये, कुलूबुना गुल्फ, हमारे दिल लिहाफ के अंदर बंद है, यानी हम पैगंबर की औलाद हैं, हमारे पास किताबें हैं, हमारे दिल में इतना जागुजी हो गई है कि हमारे दिल आपकी बात सुनने के लिए ओपन नहीं है, बंद है, लिहाफ के अंदर बंद है। पिछली आयत में हम पढ़ चुके। तो अल्लाह बार बार कह रहा है कि देखो हमारा पैगंबर रसूलुना आ गया है, हमारा पैगंबर तुम्हारे पास आ गया है, युबय्यिनु लकुम, ताकि तुम्हें वाज़ेह वजाहत के साथ बताए, अल्लाह फतरतिम मिनर रुसुली, ये चीज गौर तलब है। ये फतरा बोले तो पास, स्टॉप नहीं, स्टॉप बोले तो स्टॉप हो जाता है, पास बोले तो कोई चीज चल रही है, उसको दरमियान में रोक कर, थोड़ी देर रोक कर, पास देकर फिर आगे चलाना। अब ये क्या हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान कितना वक्फा है, 600 years. वेरी गुड, 600, 570 एडी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, उसके बाद 40 साल ऐड करे तो 610, 610 ईयर्स, क्योंकि नबूवत मिली तब। तो ये लोग क्या करे थे, अल्लाह कह रहा है तुम इंतजार में थे एक रसूल के, बीच में फतरा हुआ, यानी ईसा अलैहिस्सलाम जाने के बाद
600 साल कोई पैगंबर नहीं, 570 साल को पैदा तो हो गए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन नबूवत मिली 40वें साल, तो 610th ईयर में एक पैगंबर आ गए। ये बीच में जो ये फतरा था ना, इसके तुम बहुत मुंतजिर थे, इसमें तुम बहुत मुंतजिर थे। आए भी उसी लिए कि मदीने में ये खजूर की वादी में एक पैगंबर आएगा, और वो इस मतवक़ा से आए थे कि अब तक जो बनो इसराइल में आए हैं ना, बनो इसराइल में ही आएगा। उनको सानो गुमान में भी ख्याल नहीं था कि बनी इस्माइल से अल्लाह मबूस करेगा एक पैगंबर है। तो इंतजार में जो तुम आए हो, ये फतरा जो हुआ है, ये जो पास जो दिया गया है, ये जो वक्फा दिया गया है 600 साल का, इस पीरियड में तुम इंतजार कर रहे थे, एक पैगंबर का इंतजार कर रहे थे। तो आ गया है वो पैगंबर जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। अल्लाह फतरतिम मिनर रसूली, एक रसूल और दो रसूल के, दूसरे रसूल के दरमियान में जो ये वक्फा था वो हो गया, अब एक पैगंबर आ गया। अन तक़ूलू मा जाअना मिन बशीरिन वला नज़ीर, अन तक़ूलू वो कहा करते थे, ये जो फतरा हुआ था दो पैगंबरों के दरमियान में, अन तक़ूलू के कहें, तुम कहो, मा जाअना हमारे पास नहीं आया कोई बशीर या नजीर। क्यों अल्लाह ने ला लिया एक पैगंबर के बाद, 600 साल गुजरने के बाद एक पैगंबर को उठाया मुबादा के। अन तक़ूलू बोले तो ताकि तुम कहो, ऐसा नहीं, उर्दू में क्या कहते हैं हम, मुबादा के, ऐसा ना हो के, उसके वास्ते एक वर्ड यूज करते हैं हम, मुबादा के। ऐसा ना कहो कि तुम, अल्लाह तूने हमें कोई बशीर नहीं भेजा, कोई नजीर नहीं भेजा, अगर आता तो हम बहुत ईमान वाले हो जाते थे, बहुत तकवा परहेजगारी हो जाते थे। ये तुम शिकवा नहीं करना, ये कोई बात नहीं आना अल्लाह के ज़िम्मन में। तो हमने एक बशीर और नजीर ला लिया। मिन बशीर वला नजीरिन, कोई बशीर कोई नजीर, डराने वाला, हमारी इस्लाह करने वाला, हमें बशारत देने वाला कोई नहीं आया, ये ना कहो तुम। तो फ़क़द जाअकुम, तो यकीनन तुम्हारे पास एक पैगंबर आ गया। बशीर वो है बशीरुन, खुशखबरी सुनाने वाला, वो नजीरुन और डराने वाला। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। तो यहाँ उनका कोई ये नहीं आना, कोई कंप्लेन नहीं आना कि अल्लाह तूने किसी को नहीं भेजा, नहीं भेजा। तो अल्लाह ने एक पैगंबर को एक फतरा के बाद, एक वक्फे के बाद, 600 साल के बाद एक पैगंबर मबूस किया है। तो अहले किताब से कहा जा रहा है, ऐ अहले किताब, हमारा ये रसूल ऐसे वक्त तुम्हारे पास आया है और दीन की वाज़ेह तालीम तुम्हें दे रहा है, जबकि रसूलों की आमद का सिलसिला एक मुद्दत से बंद था, 600 साल से बंद था। ये किस लिए हुआ? ताकि तुम ये ना कह सको कि हमारे पास कोई बशारत देने वाला नहीं आया और डराने वाला नहीं आया। सो देखो, अब आ गया है वो बशारत देने वाला और डराने वाला आ गया है। और अल्लाह हर चीज पर कादिर है, कुदरत है, अल्लाह की कुदरत है, जब चाहे ला लेता है। लेकिन अब ये आखिरी पैगंबर है, अब इनके ऊपर लाना ही है। और ये जो इस्लाम आया है ये आखिरी दिन है, यही अल्लाह को मकबूल है। तुम्हारे लिए अकमलतु लकुम दीनुकुम अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, हमने खत्म कर दिया है दीन को, मुकम्मल कर दिया है तुम्हारे लिए आज के दिन। अब ये मौजू बदल गया, मूसा अलैहिस्सलाम की बात आ रही है। उनकी जिद्दी कौम जो करती थी, जैसा उनके हालात थे, जैसा उनका रवैया था मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, इतनी हद तक रवैया था कि मूसा अलैहिस्सलाम उनसे जुदाई चाहते थे, वैसी भी नौबत आ गई थी। इतनी हद तक वो सरकश, जिद्दी, नाफरमान कौम थी। वो इस खाला मूसा लिकौमिही या कौम इज़्कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ जअला फीकुम अंबिया व जअलकुम मुलूकन व आताकुम मा लम युति अहदम मिनल आलमीन। वो वक्त याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था कि ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की उस नेमत का ख्याल करो, उसका जिक्र करो जो उसने तुम्हें अता की थी। उसने तुम में नबी पैदा किए, तुमको फरमा रवा बनाया और तुमको वो कुछ दिया जो दुनिया में किसी को ना दिया। क्या क्या दिया? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इनमें, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इनमें,
یہ کیا تھے؟ بادشاہت تھی ان کو. سلیمان علیہ السلام کی کیسی بادشاہت تھی. انہوں نے ایک دعا کی تھی، اللہ مجھے ایسا دینا، اتنے دینا جو کسی کو نہیں دیا، ایسا نوازنا جو کسی کو نہیں نوازا، پھر نہیں دینا، آگے بھی نہیں دینا، ویسی دے ڈال اب مجھے. ان کی دعا پوری ہو گئی. داؤد علیہ السلام بیٹھے بٹھائے کیسا ان کو تخت و تاج مل گیا، شہزادی سے نکاح ہو گیا. کیسا دیا اللہ نے، کیسا نوازا تمہارے پیغمبروں کو. یاد کرو وہ وقت جب موسیٰ نے اپنی قوم سے وہ وقت یاد دلایا، اے میری قوم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، جب اس نے تمہیں کتنی نعمتیں عطا کی تھی، کیا کیا تمہارے اوپر مہربانیاں ہوئیں. تمہیں وہ قوم سے نکالا، فرعون سے نجات دی، فرعون کی غلامی سے نجات دی. تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، تمہاری بیٹیوں کو عورتوں کو غلام بنا لیتے تھے، اس سے نجات دیا. وہاں سے نکال کر کیسا لائے موسیٰ؟ صحرائے سینا میں لائے، اور یہاں آئے تو صاحبان کا سایہ کیا، اور من و سلوا کا تمہیں کھانا دیا بغیر محنت کے. مقصود کیا تھا؟ کھانا ان کو دینا، صاحبہ فراہم کرنا، ایک جگہ دینا، صحرائے سینا کی جگہ ان کو ایک ڈویلنگ کے جیسا دینا. کیا مطلب تھا؟ اللہ کا مقصود کیا تھا؟ یہ قوم کو تربیت دینا تھا. یہ پیغمبر کی اولاد تھی، جا کر کہاں پھنس گئے تھے؟ فرعون کی غلامی میں پھنس گئے تھے. اب ان کو لانا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو نبوت جب ملی تب ہی ان کو ایک حکم دے دیا گیا کہ بنی اسرائیل کو لاؤ اور ان کو ٹرین کرو، انہوں قیادت کرنا ہے، ساری دنیا کی رہبری کرنا ہے، ساری دنیا کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. وہ اپنے اس سبق کو بھول گئے ہیں. وہ پیغمبر کی اولاد ہیں، بھول چکے ہیں. غلامی میں رہ کر سب کچھ ان کے دماغ سے معروف ہو گیا ہے، سب چلا گیا ان کے دماغ سے. ان کو پھر سے ٹرین کرنا ہے. تو یہ بہت بڑا کام دے دیا گیا تھا، بہت بڑا ثقیل کام سونپ دیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو. تو موسیٰ علیہ السلام یہ سرکش قوم کو کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں مانی ہوں گی، تو انہوں یاد دلا رہے ہیں دیکھو تمہارے اوپر کیا کیا نعمتیں برسائے اللہ، اور تمہارے اندر کیسے کیسے پیغمبر آئے، بڑی بڑی بادشاہت والے آئے. ایسے بادشاہ جیسی بادشاہت کسی کو نہیں دیا. ساری بولی جانتے تھے، ہوا پر ان کا تسلط تھا، ہوا پر بیٹھ گئے تو 1 مہینے کا سفر آنے واحد میں طے کر لیتے تھے. کہاں جاتے تھے، کہاں تک ان کی سلطنت تھی. کون سے وہ ملکہ بلقیس کا بھی لا لیا انہوں نے، وہاں کا بھی یہ آ گیا اور وہ بھی ظاہر ہو گئی. تو ایسی بادشاہت والے پیغمبر تمہارے درمیان آئے، تمہارے اندر آئے. تو یہ ساری نعمتیں ہیں اللہ کی جو یاد کرو. موسیٰ علیہ السلام یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، یہ سرکشی چھوڑو. تمہیں جس مقصد سے یہاں لایا گیا ہے صحرائے سینا پہ، اس پر کنسنٹریٹ کرو. وہ چھوڑ کر ہدتن اور یہ کس میں پڑ گئے تم؟ کھانے پینے، مسور میں، پیاز میں، دال میں، کھانے میں، اس میں پڑ گئے. اب اس میں رہ کر تم کھیتی باڑی میں گزار کر رہے، کسان بن کر رہے، کیا تعلیم حاصل کرو گے؟ کیا تم رہنمائی کر سکو گے دنیا کی؟ کیا ملے گی تمہیں؟ اللہ کی طرف سے جو تعلیم تمہیں دینا ہے اس کے بعد تمہیں فرصت کہاں ہوگی؟ اگر تم جا کر رہے بیلوں کے دمے مڑوڑے پہ پھرو گے، اگر تم اریگیشن کرو گے، آبپاشی کرو گے، کاشتکاری کرو گے، کہاں سے ٹائم ملے گا؟ کسان کو ٹائم ملتا ہے کیا؟ صبح سے شام تک بزی رہتا ہے، شام میں آ کر کچھ کھا پی کر پڑا رہتا ہے. کہاں سے تمہیں ٹائم ملے گا اللہ کی تعلیمات حاصل کرنے اور دنیا کو اس سے روشناس کرنے؟ تمہیں دیا گیا ہے یہ منصب. وہ پہلے امت مسلمہ، سابقہ امت مسلمہ وہی تھی. تعویل قبلہ کے ساتھ ان کو معزول کر دیا گیا، اور اب مسلمانوں کو امت محمدیہ کو اٹھایا گیا اس مقام پر. اب ہمارا مقام ہے یہ کہ ہم رہبری کریں، سارے عالم کی رہبری کریں، سارے عالم کی رہنمائی کریں، سارے عالم کی قیادت کریں. ہمارا منصب ہے. ہم خود بھول گئے ہیں ہم کیا قیادت کریں گے، کیا رہنمائی کریں گے، کیا رہبری ہم سے ہو سکے گی جب ہم خود اپنے راہ راست پر نہیں ہیں، ہم خود اللہ کے احکامات سے دور چلے گئے ہیں. جب جو کہا گیا ہے نا، یہ ایک حصہ انہوں نے بھلا دیا. ہم نے تو بہت کچھ بھلا دیا ہے. نماز کو کھڑے رہتے ہمیں کنسنٹریشن نہیں رہتا، ہم کیا بول رہے ہیں، ہماری زبان کیا ادا کر رہی ہے، ہمارے دل میں اس کی باتیں پہنچتی ہی نہیں، دماغ اسے سمجھتا ہی نہیں. بس طوطے کی طرح ہم پڑھ دیتے ہیں. حالانکہ یہ طریقہ کنسنٹریشن کا نہیں ہے. کنسنٹریشن آنا کاننا کا یہ راہ ہو، جیسا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ایسی رغبت آنا نماز میں جیسا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. کم از کم اتنا تو آنا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے.
تو ہمیں کنسنٹریشن کرنا ہے. اللہ ہمارے اوپر نگران ہے اور اللہ جواب دے رہا ہے. نماز کیا ہے؟ ملاقات ہے اللہ سے. اللہ جواب دیتا ہے. سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں, سارے آیتوں کا اللہ جواب دے رہا ہے. پھر آگے بھی کہہ رہے ہیں یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب الله لكم ولا ترددوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین. اب یہ کہاں کی جگہ کی بات ہے؟ یہ کیا ماں؟ نکلی میں ہارون کا سودا کو جا رہی ہوں. اچھا جا کر میں بولتی ہوں مجھے بات کرایا بد میں اسے بول ڈالی ہوں کل آنے کی ضرورت نہیں ہے. بچی کو بول ڈالو تمہیں کل بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے, بعد میں بھی آنے کی ضرورت نہیں. کل کو بول ڈالو ختم. جانا کچھ نہیں ہے. نہیں منڈے تک منڈے اس کے بعد بھی پرنسپل آنے کے بعد بات کراتا ہے کہتے وہ بھی تم نہ میں معلوم کراتا ہوں. تمہیں آنے کی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں, میں کر رہی ہوں تمہاری طرف سے. اللہ کا بڑا کرم ہے. اللہ حافظ. اللہ کا کرم ہے, احسان ہے اللہ کا. یا قوم ادخلوا الارض بعد المقدسۃ التي. اب یہ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری زمین فلسطین ہے, تم فلسطین کو فتح کرنا ہے. فلسطین میں جا کر تمہیں وہاں گزر بسر کرنی ہے, اس پر قابض ہونا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا قومی, اپنے قوم سے خطاب کر کے, آئی میری قوم, ادخلو, دخل یدخلو, ادخلو جمع کا صیغہ ہے باب نون سے نظر ینظر سے. ادخلو داخل ہو, ارض المقدسۃ التی, وہ زمین, ارض بولے تو زمین میں جو مقدس ہے اور پاک ہے, التی وہ جو, مؤنث کا صیغہ التی. اگر مذکر ہوتا تو الذی آتا, یہ مؤنث التی. جو کتب اللہ, اللہ نے لکھ دیا. کتبہ ایک تو وہ لکھنے کے واسطے بھی ہوتا ہے اور یہ کرنے کے واسطے بھی, فرض کرنے کے واسطے بھی, اسے دے دینے کے واسطے بھی. تمہارے لیے دے دیا ہے, تمہارے لیے لکھ دیا ہے. لکم تمہارے لیے, ولا ترتدوا علی ادبارکم, اور نہ تم واپس پلٹنا. ترتدوا لوٹنا, واپس اپنے پاؤں پر پلٹ جانا. کہاں بول رہا ہے؟ ادبارکم, علی ادبارکم یعنی پیٹھ پلٹا کو دبر کی جمع ادبار, پیٹھوں پر, تمہاری پیٹھوں پر واپس نہیں پلٹ جانا تم. فتنقلبوا, اگر تم ایسا کرو گے, تم واپس پلٹو گے, خاسرین تو تمہیں نقصان میں پہنچ. سارا نقصان پانے والوں میں ہو جاؤ. بہت نقصان ہوا, 40 سال مارے پھرے, سرگرداں پھرے, وہ دھوپ میں, وہ صحرائے سینا میں مارے پھرے. بعد میں انہوں نہیں کرے. ان کی جو نئی نسل ہے جن پر غلامی کا شوق نہیں تھا, وہ دھبا, وہ سٹگما نہیں تھا, تو انہوں ایک نئے جوش, نئے امنگ کے ساتھ, تب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا, ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا. اس کے بعد ان کے جو شاگرد تھے, یوشع بن نون اور ایک تھے نا, قلب کیا نام ہے ان کا, انہوں دونوں کی قیادت میں یہ نوجوان نسل فتح کرتی ہے. اور وہاں بھی کچھ زیادتی, کچھ شرارتیں کر دیکھو, پھر مصیبت میں آ جاتی. تو یہاں کہہ رہے ہیں اے برادران قوم, اے میری وطن والو, مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. پیچھے نہ ہٹو, اب پسو پیش نہیں کرنا, پستی نہیں اختیار کرنا, اور نہ ناکام, ورنہ تمہیں پستی اختیار کرے تو کیا ہوتا ہے؟ ناکام اور نقصان پہنچائے. نامراد لوٹو گے اور نقصان اٹھاؤ گے. نیکسٹ بھی اسی سے کنسرنڈ ہے. قالو یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین, کیا کہنے لگے؟ ہاں موسیٰ کیسا ہو سکتا ہے, وہاں تو وہ عمالقہ قوم ہے, وہ بڑی جبارین ہیں, بہت ہیوی ہیکل ہیں, بڑے بڑے ہیں, لمبے لمبے خط کے, موٹے دھاٹے. ہمارا کیسا کمپیریزن ان کا, ہمیں نہیں لڑ سکتے ان کے ساتھ, ان کا ہمارا کہاں کا مقابلہ. یہ سب ان کی سرکشی کی باتیں, ان کی نا ہنجاری, نا فرمانی کی باتیں, یہ سب تنہ آسانی والے, بیٹھے رہنے والے, کوئی کام کے نہیں. یہ غلام قوم, یہ جو بھی دے, غلامی کا کیسا رہتا ہے, جو بھی کام دیتی نا, ہنڈی برتن وہ کچھ, یا کسان وغیرہ کا کام کر دینا, بس کھا لینا, اس کے بعد سو جانا. ان کا دماغ نہیں چلتا. کوئی علم حاصل کرنا کیا, یا کوئی بلند مقصد اچیو کرنا, یا کوئی بلند ایک ایم رکھنا, اولو العزم ہے, ایک ہدف مقرر کر, یہ سب ان میں نہیں ہے. بس کام کر دینا, کوئی کام دیا کام کر دینا. یہ جو ہوتا ہے نا غلامی کی زندگی, وہ ٹھاپ اب بھی جمی ہوئی ہے ان کے اوپر. تو انہوں کہہ رہی کہ ہم ایسی جری قوم نہیں ہے, ہم یہ کام نہیں کر سکتے.
قالو کہا انہوں نے یا موسیٰ اِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ، وہ مقدسۃ الارض میں، وہ جو مقدس زمین میں تم جاؤ بول رہی نا، وہاں بہت جبار قوم ہے، بڑی زبردست قوم ہے وہاں پر. وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا. کتنی زبردست لینگویج ہے. دیکھیے لن کب یوز ہوتا ہے؟ لن، لم تھوڑا کم درجے کا ہے. لن جب یوز ہوتا ہے تو ہرگز نہیں، قطعاً نہیں، لازماً نہیں جائیں گے ہم. وَإِنَّ، یقیناً ہم لن نہیں جائیں گے، ہرگز نہیں جائیں گے. ندخلوها نہیں داخل ہوں گے، ہاں ضمیر وہ مقدس زمین میں، حتیٰ یہاں تک کہ یخرجوا منہا، وہ عمالقہ قوم ہے نا، اسے نکالو. موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ تم بھی، تمہارے بھائی ہے نا ہارون علیہ السلام، جاؤ تم دونوں جاؤ. وہ لٹھیا تمہاری بہت کام کرتی ہے نا، ضرب لگائے تو 12 چٹانیں آ جاتی، ضرب لگائے تو سمندر پھٹ جاتا ہے، دو دیواروں کے جیسا کھٹ جاتا ہے، دو پہاڑوں کے جیسا. تو لے جاؤ ان ساری چیزوں کو، تم لڑو، تم فتح کرو، پھر ہم آئیں گے. تب تک نہیں آئیں گے. حتیٰ یخرجوا منہا فَإِن یخرجوا منہا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، جب نکال دو گے نا ان سب کو منہا وہاں سے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو ہم بڑے مزے سے چل دیں گے تمہارے پاس آنے کے لیے، ہم وہ زمین میں داخل ہونے آمادہ ہو جائیں گے، آ جائیں گے. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. اب ان میں دو اشخاص تھے جو بہت فرما بردار تھے، جو ایک علم رکھنے والے تھے، جو جانتے تھے کہ یہ زمین کس کی ہے، کس پر اس کا حق ہے، کون جانا ہے، کون فتح کرنا ہے. اللہ نے ہمیں دی ہے یہ نعمت، تو اسے لپک کر قبول کرنا ہے، یہ جانتے تھے. انہوں کیا جواب دے رہی؟ قال رجلانی، رجل ایک مرد، رجلان تسنیہ کا صیغہ دو مرد، من الذین ان لوگوں میں سے، یخافون انم اللہ علیہم ادخلوا علیہم البابا، یہ دو جو ان ڈرنے والوں میں سے دو شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا. ڈرنے والے، یخافون اللہ سے ڈرنے والے تھے، انم اللہ اللہ سے، اللہ کے انعام سے، اللہ کے انعام سے، علیہما ان پر، ان دونوں پر، ادخلوا علیہم تم داخل ہو ان پر، الباب دروازے سے، فیضا پس جب دخل تمو ہو تم داخل ہوگے اس میں، فینکم تو تم غالبون تم ہی غالب رہو گے. اکساری اپنی قوم کو اکساری، جب یہ ایسا جواب دے رہی ڈٹائی سے جری ہو کر، بڑا بے ذمہ دارانہ، غیر ذمہ دارانہ جواب دے رہی، جاؤ تم فتح کرو، تب آ جاتی ہم، جب وہ سب نکل جاتے نا تب ہم آ جاتے ہیں. بول کو تو انہوں جواب دے رہی کہ یہ تمہارے واسطے ہے، تم مان جاؤ، تم غالب رہو گے، تم جاؤ اس میں داخل ہو، اللہ کی مدد ہوگی تمہارے پاس، تم ہی غالب رہو گے. وَعَلَى اللَّهِ اور اللہ پر بھروسہ کرو، توکلو ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہیں تو اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ کا نام لے کر داخل ہو جاؤ اس میں. قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهبا انتم وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. ہم یہیں بیٹھے رہیں گے. ہاں ہونا بولا تھا یہی جگہ، اسی جگہ ہم جب بیٹھے ہیں نا وہاں سے ہلیں گے نہیں، ہم اسی جگہ بیٹھے رہیں گے. قائدون نے خادا بیٹھنا، نماز میں جاتے ہیں نا، بیٹھے رہیں گے ہم یہیں ڈٹے جبے بیٹھے رہیں گے، ہم ہلیں گے نہیں یہاں سے. کیا کہا انہوں نے؟ خالو انہوں نے پھر یہی جواب دیا. اب وہ دو شخص سمجھا رہے ان کو کہ ایسا کرو، جاؤ اللہ کا نام لے کر جاؤ، تمہیں غالب رہو گے، تمہیں اللہ کی مدد آئے گی. تو انہوں پھر کیا جواب دے رہے ہیں کہ اے موسیٰ ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں موجود ہیں، بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھتے ہیں. ہاں ہونا قائدون ہم یہیں بیٹھے رہیں گے، تم جاؤ اور تم اسے وہاں لڑو اور وہ زمین کو پکڑ لو، پکڑے بعد ہم آتے، بعد میں آنے والے ہم. قال ربی انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین. اب بہت ہی بیزارگی کا
पिक्कस खोरदा एक रिप्लाई, बहुत ही गमगीन हो गए हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। इतनी मेहनत करे, इतनी कोशिश करे, फिरौन से छुड़ा कर लाए, इनका मकसद पूरा करना है। अब एक अर्ज फलस्तीन है जो इन्हीं की जमीन है, इनको बसाना है, उसमें अल्लाह का हुक्म है, लेकिन ये ऐसी गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा कर रही और ऐसी ऐसी बातें, ऐसा रवैया, ऐसा सलूक है, इससे बेजार आकर रहे क्या कह रहे हैं, अल्लाह से अब दुआ कर रहे हैं। खाला कहा, रब्बी आए मेरे रब, इन्नी यकीनन मैं ला अमलिको, कोई इख्तियार नहीं है मुझे, इल्ला मगर नफ्सी, मेरे नफ्स पर, या अपनी जान वो आखी और मेरे भाई के नफ्स पर, फखरुख, तो तफरीक कर दे, हमें जुदा कर दे, यानी मैं इन लोगों के साथ नहीं रहना चाहता, ये मेरी बात नहीं मानने वाले, मुझे सिर्फ इख्तियार है तो मैं कर सकता हूँ, या मेरा भाई के ऊपर मेरा इख्तियार है, उसे मैं खींच कर पकड़ कर ले जा सकता हूँ, इन लोगों के ऊपर मेरा कोई इख्तियार नहीं है, ये लोग मेरी बात नहीं मानते, तो हम दोनों में, मेरी कौम में और हम में जुदाई डाल दे अल्लाह, मैं इनके साथ नहीं रहना चाहता, मुझे दूर कर दे, ये कौम से मैं अलग हो जाना चाहता हूँ, इजाजत मांग रही, क्योंकि इजाजत के बगैर नहीं जा सकता, पैगंबर कौम को छोड़कर नहीं जा सकता। कौन सा पैगंबर ऐसा इर्तिकाब किया था, कौम को छोड़कर चला गया था, और उसे यूनुस अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, मछली पकड़ ली, 3 दिन उसमें रहे, क्या मुसीबत उठाए कि अल्लाह के हुक्म के एक्सप्रेस परमिशन के बगैर, हुक्म के बगैर नहीं जा सकता, तो हुक्म पूछ रही, फखरुख, अल्लाह तफरीक डाल दे, बैनना वो बैनल कौमिल फासिकीन, ये जो फासिक कौम है, नाहिंजार कौम है, इसके और मेरे दरमियान फासिला कर दे, यानी अब मैं नहीं रहना चाहता इनके साथ, मैं अलग हो जाता हूँ, अल्लाह तो मुझे इजाजत दे दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।